Meje mi kudo mi fona gwa. Mi kudo gan me mi de o. So kha web TV si agbasa mo ye mi tan siwe mi de. We jero aglogan mi tan ji fi. E jegbon we kezo ji e yo gan me mi no se yo gan we khu. Bo eno yo mi do me no va o bobo. E o me o ho go mi na kendo teme wa indo kaju queen doto. Ero dasa zume. Si to pon la me yo ple ton du janyi ou ple jo sok peta eton sorote e yo peta ro CCPA dasa zume bo même temps il tento me hier ren wa zande di on mina ponde e go sene dio fudu mi ton wala won mi se pon rumboron ton me mo dona pere e bo nte vudu do we de eno wa nu gbe on nte mo ren na zon i konton holo pa ren na pla me wala encore e ba do ni pere bo mina le pon yeton mina do nukuru do me zande dion ya na je tini ja lokwa de bo mina je ponji mi la kudo nte mpa wonu dasa zume on mina timeni mi do tenigbe e wa yo e we me la ho de ni toisu e pa kaju quinto to beta e ru ton e pa ye junjan yi ba jonjo e ton kudo me on e sok beta kaju do to e ton so do te me la ho de ni toisu e we yi ho tinu me ntimeton do do we do de tutu a check pa so te dion e we bi oro e ri so peta mo nko so nya gbon pon la chume but da sasi mo la me on e ta gbon kudo utu o e do mi na yawu ona so pe mi ton so te me ra ho mi se pon ka ho pe bi a khebo nte de me gbon mi na pon yetan peta la ho ira ga e do we male pi bo jinjan yi bo din peta ho le o peta e ka do dukoni e yo peta ne e yo tuto e tona ils sont pétards d'Aho, Togan, chef de l'État, son excellence, Patrice Talon, et le Bibawiro, tout tourné ni rouge et le rouge à Diana. Et oui, mais le vous de réforme, tout tourné, oui. Il n'a pas aussi réseau d'Aho, et la Jarouzuni, pétard, le deux collègues, oui, nous d'ailleurs, unis, oui, et non de tout le village, bon, à tout le commune, tout le monde national. Dion, réforme et tout, alors Rouzouni, Betaille, Togan Kaba, et dans nos commune, mettons, aucun numéro, niveau national. Le fioué, et dans nos Betaille de Yone, bon, il y a d'autres ronrons, d'autres glaciers, d'autres cas du bouton, Boka, Mamoun Kunja Ndeme, les nos accords, les nos blocs, et le pétaméon, et yon, c'est-à-dire, et le, ni sort au podi. Et ça, tout le podium, glacier, et Jacoha Petade d'Aibo, mineur de CVPA. Bon, CVPA n'est pas camp, tout le camp de voroté, donc, quand il y a support, intermédiaire, intermédiaire, ou support. Togan a des décrets de ton, bon, ben, 2024, soyez au podium, campagne pour mais tu n'as pas dit, campagne de Vouinawa, le 2024, campagne néon, à Kadjoukou néon, et ça, on a so kaju kimiton itogudo sans marouza jana sans malia elengudo me on tovi e kawanwa teme e kaju doto mi sepon e desuno bo pleje na eblo ba iton ene so nya yon na ide meni e nu no e me no tout me eblo pleje odo e ka yon ni evla foadi nu do nu ku temo e ka ren na do nu ku do a njonjo iton na me gbe roate ye kado on a yin sedo kadiguinto to de epo o ma wa plejine teme o mina do to aho Albert ahotonji d'ailleurs mi no blo CVPA mi no besi toko mais egbedion e do producteur do koroko mi même producteur do koroko le o mini wa commune mo adhérer bon mi ka te pon mo wa commune mo adhérer no do réseau UNAPAB Union nationale des producteurs dans le cadre du Bénin. D'ailleurs, je suis galoni, tito de zewa dion. Et ça, nous négligé dans sa caméra. Si à l'homme de Yakaduna, mais d'ailleurs, on a mobilisé les producteurs, on a sensibilisé généralement. On a vente groupée. Les arrosos bagbon. Oui, ma femme est un bé de Bénékouma, Tchodji, de Tenigbe. Oui, ma femme est Bénéon et nous choka sogbe. Do ma xawen li simen no konton ero savalois do bani no mon ko gbe we permitan e khwi lo bo eyi we ma xawen li simen no konton savalton
oyo mo me inu konto flene ton o kan khobia khe tone kana kan khobia khe de suno so mu ku etan lo pon yi pede o pon nu je do pede do ma khome khu yo gbe do flafo e la so me na be te ni gbe o e ka won tan yi do fi o nu e ka do fi o to sogba aso me bi e si ku ba so me do fa ba so me do fi bo o fi fa na tin bo khode jana de go abe kan o e na ba sa zon pa di o nto joro we ma khome a pede je do e yo e do kho ta ji kho me ya po bi e na no na pon we ma kho gan we de ji e yo ke getin bo jogon so khabu o e ka so zugu ba so me dan di yo me ra kho inu konto we ma kho me lisi me nu konton ça va le tonton me ra kho Leandre Gandhi e kan kho bi a khe do nu mi mo nu jo nu mi mo kho jo kho e moment jiro e kana ba so me donc ma kho me lisi me nu konto e do ça va lonte na be gbon benen ku ba chodio me ra kho ka do de nu ne ro jijewe yo e kun inu bo emi ki so dego emi si teton de suno ta won le do emi gbe won so se do tovi ça va lui sunu pa yon nu pa me do khon pere pour na siku galo ni me ora logo ba e chobo e ko so pe o do ça va lu to ko me fio vudu de ti vudu da howe kai vudu khokho me khokho e nu vudu be ro wala vudu de bo e plati do eno wanu bo e khode pacha me da lo pade de kio me da lo pade eno so imo e be so imo eno se khame bo me mo dona e do me ya ito mi tan e yo mi de so se do bo e vudu na kon o ye donc vudu me ifi me no ina e sekpon me mo do ni vudu a khoton tun tanton bon te vudu no wa nu gbe e mo do na pede yo e sekpon me ra kho Pascal Loko bo e de deme ton o mi na do to di mi se gudo me mi na le do mo jame deji bon lo pa e na pla mi bo mi na vudu na same nu na rien mi bo mi na vudu na same on mi na do mo jame ton o kumbutiki be do nu sawe ya lodi o kumbutiki be do nu sawe ya e o ona gba etage bo o beto de do ya to nuwe e do so kwete mewe na yi yo foto me fi de se we mai bali yo hunu ya bo abiedo kafla wala un tempo bon mai yo foto me ton o kwa li nenu e boni akaro yin bo mi na ne o wa na huinia très bien koklo ado ona khani bo ya do ona khani agbo ya do ona khani mi te do fi un plawe fine ti on na se ko na do a wagbemi be na so demenu do bene yikun mandi fi bene to me fi o asantan do khan po asane karo si se pon we o to khoro gbe yo e je nu sodi bon nu so e mo mi le taji o ndo pe vi e ro pe de membo e ma so jure dian e ra jawuzuwe o ro pe de vo me jewe pe to khoro gbe ira kwa diwe bo ene kon e ye de di to khoro gbe UPR Union progressiste le renouveau meraho sijeha Joseph Jogbenuton do savalu kame fio mokpa ewe ekple tovia ede do sibigbe ewa yo ekple tovia yo eka yaya meraho Kofi Justin Amusu eko intokmo la viga mokpa ton wayi meraho ekma be viton minado drégé ton aton kwa do mite mina ijepe eneme na je UPE gbeme be si gbenegbe bo e do to nu kon bobo peji npone teme o mera khore timbere ro honoré Adjira e de suno e je UPE gbeme lo do bobo to nu kon do de be si ko mezan agbedian gbeme e mina no do to khore politique khore e UPE no do de teme o me kwa zeni to khorogbe UPR savalu ku gbadi fio meraho Dominique Sunli e itentome demenu Valais Chobo e itentome meraho Fernand Bagidi e de sono tentome Chobo da miton Sisi Djeka Désiré Koundé Adaja e de tentome bavi sunu yonu e de kenu kunu akawe teme e de to khorogbe UPR
to savalu kpɔn la me fia e tso nye wa koe o yi nu wa tɛmɛ bɔ e blo kpɔn wa dzidze kpɔn sikɔ bɔ e wuli yayi me da ko Dominique Soulian nukɔntɔ zɛ wɛ ka do ta ni bɔ e kɛnu nukikɛntɔn e de dɛmɛ bɔn te tso nɔ ene wa ba ye kpɛvi ene eyi do kpɛvi dzi do yi pe gbɛmɛ nte kigbɛ do ayitɔmɛ hɔn nu e hɛn na huzu do to ko dɔ gbɛmɛ hɔn me da ko e tɛ dɛ dzi o dɔ bɔ mina kpɔn yɛ tɔn. xɔ mi se xɔ me diɔ awa dzidze si xɔɛ ɔ yi dze xɔɛ bɔ mi hɛn o mina dɔ ni mɛ madɔ mɛ tɛwɛ ne yi dɔ mi ko yi ye kpɔ alɔ wo ekpo mɛ xoxo e wa mi gɔn diɛ yɔ nu yɛ wɛ nana mi experience wɛ nana mi bɔn mɛ mi tɛ yi jeune nyɔnu wɛ sun wɛ et dans ces moments là on a le terrain on dit pour CV mi to ego but résultat à débat mi dio mi na mo on me tiami budo on meton mi na son so de nu mi na dokuni pompo mi ton on a timeni mi do no mi ton de jan boni mi do on a blodo fide ni mi siku okuku alokan 62 72 82 ene Soka Web TV ena so yo ni mi ona wa tentome ona wa yeton ba khosuzangwe tegbente o minano momi ena lei khosuzangwe jawe